Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Anti-corruption rally sa Central ug Eastern Visayas nagmalinaw. Water spout o ipo-ipo nasigpatan sa kadagatan sa Lapu-Lapu City, samtang pipila ka mga lugar gibahaan. Tent City itukod unya sa Talisay City alang sa mga nabiktima sa Bagyong Tino. Ug mga estudyante sa senior high school mananom na unya og kahoy. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nanggawa sa karsada ang libuan ka mga Sugbuanon kagahapon nga hugot nga misupak sa halapad nga korupsyon sa katilingban, pinaagi sa mga protesta nga gihimo. Usa sa nangunay sa kalihukan ang Simbahang Katoliko sa Sugbo. Ano ang report ni Nico Sereno? Domingo sa buntag naglihok protesta sa Colon Street ang mga sakop sa mga militanteng pundok o ubang advocacy groups. Hugot nilang gikondinar ang korupsyon sa nasod ug misunog pa og mga effigy timaan sa kasuko sa mga tao. Dapat hunungon ang pagpangurakot sa gobyerno, hilabi na nga nakita nato karon nga nagsinati og bagyo, linog ug paday nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Si Buanon karon nagpakabana na, labi na sa grabing kinawatay karon. Mahiya naman sila. Sa pagkahapon ang kalihukan sa Simbahang Katoliko nga gisugdan og santos nga misa sa Basilica del Santo Niño. Daghan ang na sa kamatuoran, naguba pa tayo ang binayahan. We have a badly damaged environment. Grabe ang korupsyon, naghinubra ang kalaog o kahapon. Lalo, tungod kay nawala ang Diyos sa kinabuhi sa daghang mga tao. Pagkahuman gihimo ang Peace March nga mitadla sa Osmeña Boulevard. Gipangunayan mismo sa Arsobispo ang marcha, kundiin gibanabana sa mga otoridad, muabot sa 10,000 ang misalmot. Sa Fuente Osmeña na nagkatapok sa programa nga gitambungan usab sa mga leaders o representante sa ubang relihiyon. Isip paghiusa sa panawagan, nagpinirmahay og Unified Declaration pagkondinar niini ug paghimo og mga lakang aron kalikayan ang pagpangurakot sa katilingban. Kining corruption is nala na kayo. Di na pwede nga mahilom ka. Sa mga kurakot, ako mangutana, when was the last time you cried for your people? Doon na pa ba mo'y kasing-kasing? Doon na pa ba mo'y konsensya? Doon na pa ba mo'y Ginoo? Basin doon na pa'y gamay nga kaayo nga nahibilin sa inyohang kasing-kasing. Ako karon mga liupo ninyo. Samtang gihulagway sa kapulisan, generally peaceful ang makalihukan kontra korupsyon kagahapon sa Tibok Central Visayas. Generally peaceful yung ating ginunita na Bonifacio Day, ganun din sa yung Trillion Peso March. Nagkahiusasab ang mga progresibong grupo o kadagkuan sa simbahan sa Dumaguete City aron ipalanog ang tingog batok sa korupsyon. Panawagan sa cause-oriented groups, munaog na sa pwesto ang presidente o vice-presidente. Apil sab ang mga progresibong grupo sa Tacloban City nga misalmot sa anti-corruption rally. Samtang gipahigayon ang rally, higpit sab ang pagbantay sa kapulisan aron masigurong malinaw ang kalihukan. Uban ni Godfrey Relien ug Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nasigpatan ang usa ka water spout sa kadagatan sa Lapu-Lapu City kaganihang buntag. Samtang nunot sa nasinating kusog nga pag-uwan kaganiha, ubay-ubay ka mga dapit sa maong syudad nakasinati usab og pagbaha. Si Luan Mayrontina sa report. Nakuhaan sa usa ka netizen kining usa ka water spout nga napurma sa kadagatan sa Lapu-Lapu City pasado alas 7 kaganihang buntag. Nahimutang sa usa ka high-story building sa barangay Punta Engaño ang maong netizen ug kita kaayo gikan sa iyang nahimutangan ang water spout o ipo-ipo. Sa susamang oras, nakuhaan usab og video ni Ariel Berdon ang naasoy water spout samtang nagsubay siya sa sitio Takan, Barangay Ibo. Matod sa Pag-asa, sagad masinati ang water spout
o baka tornado kung adunay severe thunderstorm nga nasinati ang usa ka dapit. If na ay mga water sport activities, na ay mga sasakyang pandagat na gagmay, or kini mga naligo sa dagat is critical na siya if na ay water spout because kanang pagtuyok sa hangin intensity na is kusog. That is usahay lagpas pa sa super typhoon category or mo range kini 100 kph up to more than up to 500 kilometers per hour. Alas 7:13 kaganihang buntag, nagpagawas og thunderstorm advisory ang Visayas Pag-asa Regional Services Division nga nakaapekto sa Lapu-Lapu City ug sa lungsod sa Cordova. Pagka alas 8:12 sa buntag, laing thunderstorm advisory na usab ang giluwatan sa Pag-asa ug ning higayuna lakip na sa nakasinati sa kusog nga pag-uwan ang Metro Cebu. Apan sa maong pagbunog sa uwan, ang dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakasinati og mga pagbaha. Sama na lang niining post sa pipila ka mga netizens. Nasusama sa sapa ang Maximo Patalinghog Jr. Avenue sa Barangay Basak tungod sa kataas sa level sa tubig. Ang maong video habig sa usa ka industrial zone ug nakuhaan sa netizen nga si Will Libre. Samtang laing netizen usab ang nakakuha og video sa nakasinating pagbaha sa Barangay Paho. Nihangyo siya nga taguon lang ang iyang pangan apan iyang gibutyag nga nakuhaan niya kini alas 9:49 ganihang buntag sa Sangi Road. Laing netizen usab ang nipadaog video sa pagbaha nga nasinati sulod sa Mactan Air Base Elementary School. Sa video nga kuha ni Michael Eden, makita nga gipangkugos sa ilang mga ginikanan ang ilang mga gagmayng estudyante nga wala magbotas aron di makaubog sa baha. Ang GMA News Team natanggong usab sa trapiko nunod sa pagbaha nga nasinati sa Barangay Ibo. Tungod kay wa dayon ni hubas ang maong mga pagbaha, ang huot nga dagan sa trapiko nasinati hangtod pasado alas 2 karong hapon. Matod ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga niabot sa 114 mm o 570,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang natala sa Pag-asa Mactan, gikan sa alas 8 hangtod sa alas 10 ganihang buntag. Ang maong gidaghanon, 66% sa 171.9 mm nga uwan nga masinati sa Sugbo sulod sa tibok buwan sa Disyembre. Sa latest nato na climate outlook base sa atong ENSO status, still La Nina conditions pata. So if La Nina conditions expected nato this month of December, there is Cebu, Central Visayas, up to above normal ang atong expected na pag-uwan. Samtang si Mayor Cindy King Chan pinaagi sa iyang social media post ni pasabot sa rason kung nganong nasinati ang mga pagbaha. Iyang gipunto nga ang daghang uwan nga nabubo sa syudad, nadungan usab sa high tide. Nangayo siya og dispensa sa kahasol nga namugna sa pagbaha ngadto sa mga motorista. Ug nipasalig nga gitrabaho na ang declogging ug desilting sa Taga City Engineers Office ug dugang mga ekipo usab gikan sa DPWH. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Gihatagan og pasidungog sa Police Regional Office ang mga bayaning nakaluwas sa mga tao nga naanod sa baha. Apil na ang driver sa wing van ug pahinante nga gitaktak sa trabaho kay gigamit ang sakyanan sa rescue operation. Ato silang saluduhan sa report ni Alan Domingo. Kini ang actual rescue operation sa mga naanod sa baha sa Kutkut, lungsod sa Liloan, Cebu. Gamit ang wing van, nagtinabangay ang driver ug pahinante. Uban ang pulis sa pagluwas sa mga tao nga naanod sa baha. Ang driver mao si Francis Anthony Narvasa. Kauban iyang pahinante nga si Rick Vincent Aranes. Samtang ang pulis nga maoy nangamot usab sa rescue operation mao si Patrolman Nino Divinagracia sa Liloan Police Station. Kinsa naangol human matagak sa wing van atol sa iyang pagluwas sa mga tao. Unom ka mga tao ang malampuso nilang naluwas atol sa pag-igo sa Bagyong Tino. Tabang mi sa mga kapulisan, motong naluwas na mga atong naanod nga duha ka pamilyahan. Amo nam sa to kuan decision kay ug unsaon na lang kami sad ang naa sa kahimtang pud ato nila pud. Lisod pud naon pud kay makonsensya pud mi dili to namo sa buhaton. Emotional sir, siyempre emotional ko. Then sa akong kagalingon, panagod ko ato, injured ako. Emotional ko nga successful na ko, namo sila kuha. Samtang ang hepe sa Liloan nga si Police Lieutenant Colonel Dindo Alaras kauban ang driver nini nga si Joel Alyari nagkalawas usab og 8 ka mga tao.
nga ilang naagian. Pasalamat ko dako nila sir sa ilang cooperation ug sa ilang dedication sa public service. Karga na mo ang 8, niguro na kog atras. Ilan na rescue ni? 8. Apil sila sa gipasidunggan isip mga bayani sa Police Regional Office 7 tungod sa ilang pagpakabana sa kinabuhi sa ubang mga taong nagkinahanglan kanila. Nakadawat usab sa medalya ng kadakilaan silang Police Captain Wilmer Castillo, PMS Fernando Tuquinio, PSSG Aldrin Matinao, Patrolman Joshua Bustamante o Patrolman Ray Estrella. They were recognized this Monday as a true hero ng Central Visayas. Samtang taliwa sa bayanihong nabuhat sa wing van driver o sa iyang pahinante, nakulban sila sa kaldero human gitaktak sa ilang amo kay gigamit ang sakyanan isip life-saving device. Gipasabot ni Francis nga iya untang gitawagan ang tag-iya ni adtong Nobyembre 4 aron man ang hid apan dili na niya makontak hinungdan nga midesisyon siya nga gamiton ang sakyanan aron makaluwas sa kinabuhi sa uban. Wa siya magmahay nga bisan og natangtang sa trabaho basta naluwas ang ubang tao nga nagkinahanglan sa ilang tabang. Nawagtangan man sila og trabaho apan mibukas usab ang mas dako nga oportunidad dihang gi-hire ni Governor Pamela Baricuatro si Francis isip Capitol driver. Samtang andam usab tabangan sa PRO7 si Aranias nga makaeskwela og samang higayon magkatrabaho. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Alang sa atong mga kapuso, dinhi sa Cebu, ani ana ang bagong promo sa GMA, din pwede mong makadaog hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA, ang kasiyahan panalo. Makita sa screen kung unsaon ang pag-apil sa promo. Mamahimong magpadala sa inyong mga entries ang mga kapuso nato dinhi sa Sugbo para sa tsansa nga makadaog og mga papremyo. Nagsugod ang pagpadala og entries ni atong November 15 nga mulungtad hangtod December 26. Kapuso, ihulog ang inyong entry sa GMA Regional Stations o kaha sa mga piling supermarkets o grocery stores sa Cebu. Bisitahan lang ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations o guban pang announcements. Mga kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam tags. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sugda na ang pagpabarug sa tent city sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay nga magsilbing temporaryong kapuy-an sa mga biktima sa Bagyong Tino. Samtang sa evacuation center, misaulog sa iyang 41st birthday si Talisay City Mayor Samsam Gulyas uban sa mga biktima sa baha. Ano ang report ni Fe Marie Dumabo? Gilibot ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang mga evacuation center ganihang udto. Dala ang mga pagkaon, isip mo ay simpleng selebrasyon sa iyang ika-41st birthday ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas karong adlaw, December 1. Ang kadagkuan sa Talisay City DepEd Division ang nihimog manyanita ngadto sa mayor. Birthday wish sa mayor mao ang hingpit na nga makabangon ang syudad sa grabing kadaot ni dala sa Bagyong Tino. Of course, I wanted to celebrate it in better times, but mao ni ang sitwasyon karon, so we just have to move forward. I just hope na makabangon me after this really difficult situation. Isip kabahin sa recovery sa syudad, sugod karong si Manaha, sugda na ang pagpabarog sa tent city sa Barangay San Roque, alang sa mga biktima sa flash flood nga buot may star sa tent city sugod karong Biyernes. Samtang relocation site ang giilana diha sa Barangay Haklupan ug Kandulawan, mga bukirang barangay sa Talisay City. Hopefully by Friday, makabalhin na sila sa temporary facility. Kita tagyuta sa San Roque na ito ang giabangan, most likely maka-house ni og tent city. Naami nakuha na mga tents, then kami na mo set up dito. Butangan pa to namo og communal na CR, communal na kitchen for everyone. Asa ta nakaulog sa DSWD ug amo asad kay daghan man may gi-offer na mga schemes. Pwede sila mo ato sa Kandulawan, pwede sila mo ato sa Aklupan ug naa say lugar sa Biasong na libre na pwede nila stayhan og 3 ka buwan para bayaran nato ang katong ilahang rent dito.
Wala hinoy gihatag nga tagal ang Talisay City LGU sa mga evacuees nga naapa sa evacuation center. Linya sa kuryente ug supply sa tubig ang 97% na. Panawagan lang sa mayor nga pahibawon sila sa mga Talisaynon kung may aga sa tubig sa ilang lugar aron matawag ang atensyon sa MCWD. Tungod sa padayon pa ang recovery, simple nga pagsuulog sa Christmas ang himuon sa Talisay City LGU, ilabi na diha sa ilang Christmas decoration. Baguhay pa lang gisugdan ang pag-decorate diha sa tubangan sa City Hall. Right now, I already made a statement na ang Christmas celebration na ato lang iloki. Actually, by December 16, maybe, kay murag nadugay man gamay tungod sa sitwasyon. Hopefully, by December 16, makabutang tag Christmas tree o bilendery, just like a symbol of hope that we can move forward from this problem. Since wala pa'y naabot na help na katong financial sa national, maybe this week ang kangkong Rhea lang sa angunahon to all totally damaged. Basig makadawat lang 8,000 pesos. Oba ni Cleofer Lumaya Gogrod, Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Bugsa na karong gabi ang gikahinamang selebrasyon sa Pasko sa Sugbo. Atong kumustahon ang sitwasyon karon live sa Fuente Osmeña Circle si Alan Domingo. Alan? Sas, Merry Christmas! Unang adlaw karon sa Disyembre, Paskong Pasko na yun. Sama diri sa ato ang nahimutangan karon sa may Fuente Osmeña, din pipila ka gutlo gikan karon pasigahan na ang higanting Christmas tree. Siguro kung ato mapakita, Ses, no, ang detalye nining Christmas tree, ato lang iliwag gamay ato ang camera aron makita po sa atong mga kapuso diha. Namo ni ato ang Christmas tree karon, ato na hinabi ang engineer di lang siya magpahingan. Aduna kini gitas-on, Ses, nga 120 feet unya ang iyahang kuana ni design is classic design nga iyahang color mo patigbabaw ang red or puwa, puti, yellow or gold o kaning green Ses. And then kaning ilahang paggama nining naaso yung Christmas tree, napuno nis mga pagsuway kanaagyan ni og mga katalagman, no, ang kadtong bagyong Tino o kadtong Berbina, but still wa sila mawadi o paglaom. So ni simbolo ni paglaom, Ses, ang kaning Christmas tree diri sa may Fuente Osmeña. So sa pagkakaroon wala pa ni siya pasigahi kay to be exact, no, alas 6 karong gabi ang scheduled lighting ni ato ang giant Christmas tree diri sa may uptown area. Now, Ses, gawas ni ning kuan gikatakda pod nga mo tambong ang mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo sa lighting sa giant Christmas tree diri sa Fuente Osmeña. Gani sa pagkakaroon, daghan na sa mga puso ang nag-atang aron masaksihan ang pagpasiga sa giant Christmas tree. Gawas ni ana, Ses, daghan mga activities nga nakalinya usab sugod karong adlaw hangtod na ni siya sa Sinulog 2026. Mura ang latest update gikan diri sa may Fuente Osmeña. Ses, balik sa imo. Daghang salamat ug Merry Christmas in advance, Alan Domingo. Gipahibaw sa nagkalain-laing mga fuel retailer sa nasud nga nasinati karong semana ang price movement sa mga produktong petrolyo. Sugod ugma adlawng Martes, mupatuman ang mga fuel retailers og 20 sentimos nga aumento sa gasolina matag litro, samtang muminos sa 2 pesos og 90 sentimos ang diesel matag litro. 3 pesos og 20 sentimos usab ang aumento sa kerosene matag litro. Adunay mga fuel retailers nga sugod mo patuman sa bag-ong mga presyo sa produktong petrolyo alas 6 ugma sa buntag, samtang ang uban mo patuman niini alas 8:01 sa buntag sa susamang adlaw. Gipahibaw sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga ang pagmino sa presyo sa ubang produktong petrolyo tungod sa napanglantawang ceasefire tali sa Ukraine ug Russia. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nanawagan og hustisya ang anak sa namatay sa grabing baha sa Bagyong Tino nga nagtrabaho sa usa ka manukan sa Tamiao sa lungsod sa Compostela. Kinihuman nga ang iyang inahan matud pa wa giila sa kompanya nga nagtrabaho atul sa nahitabong flash flood.
Ang detalye ni Fem Dumabo. Grabing pagpangutan ang gibati dining 20 anyos nga anak sa biktima sa flash flood nga nahitabo sa Compostela atol sa pagkusok-kuso sa Bagyong Tino niadtong November 4. Kay gawas nga makaluluoy ang gidangatan sa inahan nga si Connie kumpanya kinsa nakit-an na lang uban sa mga gapnod usa ka adlaw human sa lunop. Matod sa anak niini nga si Richville nga gilimod sa kumpanya sa Manukan nga gitrabahoan niini nga nagduty ang iyang inahan atol sa pagbaha. O nga wa matod pa sa trabahoan namatay si Connie. Grabe ang kamatayon sa akong mama gani niya. Ganoon ra nila, idinera nila nga on duty. Imbis mo gipangayo ra mi sa support unta nga makahuman mi eskwelan sa akong manghud, pero sa pagdinay nila ni mama mis bugat kayo kay ba ko nga grabe pagsukol ni mama ato sa baha. Matod pa, way gitunol nga tabang o financial assistance ang kumpanya sa nabiling duha ka mga anak niini. Ang ilang inahan ang nagbuhi kanila og nagpaeskwela ni Richville nga ana unta sa first year college ug ang manghud niini nga 14 anyos, grade 9. Hinungdan nga hustisya ang ilang panawagan. Call out sa tagiya sa Manukan nga grabe wala kay kasing-kasing. Bisan galing pangumusta, wala ni gawa sa imo hamba. Una nga justice jud. Hustisya gyud para sa mga nangamatay akong gikuan. Ilisod kay dawaton nga inyong idinay. Inyong idinay nga may duty si mama ato nga time. Hustisya usab ang panawagan ni Kathy, ang kaipon o kauban sa trabaho ni Connie. Kinsa naluwas uban sa laing unom ka mga kauban. Humanakig kumbati sa grabing baha. Matod niya nga wa usab siya na dawat nga tabang gikan sa kumpanya. O gibasol pa matod siya kung nganong siya nabuhi ug namatay si Connie. Ang gikuan ra magud ato niya mamis katong nangadtumi nga nagatubang nga ni ana ra gid siya nga dili siya sa anda makigatubang namo kay unahon palagi niya ang mga kauban nga namo nangamatay makigatubang siya namo mao na to yung istorya nga ano kuno nabuhi ko yang akong pares namatay sala kuno nako mao nga nung namatay akong pares kay wa kuno nako gisipti ma'am pero wa siya kay ba ma'am unsa ka sakit trauma among nagian sa tubig. Matod sa mga naluwas nga kapin sa 30 sila nga nagtrabaho atol sa nahitabong flash flood. Gituyo sa news team pag-adto ang lugar diin nagtrabaho ang mga biktima ug kini ang nisugat kanamo. Ang grabing kagusbat sa lugar. Grabing kadaot usab ang nahiaguman sa ilang gitrabahoan nga nahimutang duol sa sapa. Mga dagkong sakyanan ang lakip sa nangaanod ug maupay na kaigo ug nakaguba sa mga balay sa maong lugar. Gituyo usab sa news team ang yarda. Apan mga empleyado ra ang naa kay wa matud pa ang ilang admin. Usa sa mga empleyado niini ang nakapamatuod nga nakakita siya nga nagtrabaho si Connie niadtong November 3 ug wa nakauli tungod sa bagyo. Kato ka ilang kang Connie no, Connie kampanya. Siya atong time man trabaho siya. Duty siya to. Kita mo ato yun nga ni duty siya dito. So ikaw nakauli ra katong time sir? Ana, uli ba to kay? Mga unsa ka oras na uli ato? Alas 11 gabi ada time. Di pa to kusog uwan, opay uwan. Hangin no pasad. Silang Connie nga wa sa kauli ato dire. Hadlok po sa kuan ba sa uwan. Tas asa sige kusog hangin. Ikaw ni sungas ga motor ka? Nakasungasong ka. Uban ni Marlon Mulgazo, Rod Prado. Fem Dumabo. Balitang Bisdak. Gipahibaw si GMA Network ang appointment ni Michelle Seva isip officer in charge si GMA Integrated News. Subay kini sa early retirement ni Oliver Victor Amoroso isip Senior Vice President and Head sa Integrated News, Regional TV and Synergy. Si Seva ang muduma si GMA Integrated News, Super Radio DZWB ug GMA News Online. Si Seva usabang Head of Production sa mga award-winning newscast sa GMA Network. Samtang gitudlo si Senior Assistant Vice President Marivic Araneta isip OIC sa Regional TV and Synergy. Si Araneta mo'y muduma sa operations ug productions sa GMA Regional TV stations sa nasud. Lakip usab niini ang sports partnerships ug uban pang mga events sa GMA sama sa NCAA. Cloud cluster sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ang gi-monitor karon sa pag-asa nga
posibleng mamahimong usa ka low pressure area ug mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong simanaha. Matud ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga sa pagkakaron anaa pa sa ubos ngadto sa igo-igo ang kahigayunan niini nga mamahimong usa ka bagyo. Kung mamahimo man gani kining usa ka bagyo, hayan pagatawgon na unya kini og bagyong Wilma. Apan kay cloud cluster pa lang kini, di pa makahatag ang pag-asa sa ruta nga subayo niini kung ugaling hingpit na kining makasulod sa Philippine Area of Responsibility ug mamahimong bagyo. Officially, DOST Pag-asa released the official information, the TC threat. Ang range nato Northern Mindanao, Visayas up to Southern Luzon. In general pa ni, because wala pa man kining, dili pa kini full-blown as low pressure area or bagyo, once na maging bagyo kini na natin official track. Sa pagkakaroon, ITCZ kung Intertropical Convergence Zone ang nakaapekto sa mga pag-uwan sa Mindanao ug ubang dapit sa Eastern Visayas. Samtang dinhi sa Sugbo ug Central Visayas, mga localized thunderstorms ang hinungdan sa nasinating pag-uwan. Apan ang pag-uwan kaganiang buntag sa Lapu-Lapu, Cordova ug ubang dapit sa Metro Cebu, epekto sa severe thunderstorm nga mihatod og torrential rains sunod lang sa 2 ka oras. Sikop ang usa ka driver sa trailer truck human ang ligid niini nagsigi og wobble samtang nagdagan paingon sa dakbayan sa Talisay niadtong November 26 sa hapon. Usa ka motorista kinsa nagsunod sa maong truck sa South Road Properties ang mikuha og video nga iyang gipadala sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority. Tungod niini, daling gialarma ang trailer truck ug pagsulod niini sa Talisay City, gipahunong ug giisyuhan og reckless driving ang driver. May pahinumdum pagbalik ang City Toda sa mga trucking companies ug sa mga driver niini nga dili mo biyahe kung adunay diferensya ang ilang mga sakinan. Kini aron malikayan ang disgrasya. Mga kapuso, adunay mikuyanap online kabahin sa peke nga article nga gimugna kuno sa GMA News Online. Naghisgot kini sa interview ni Finance Secretary Frederick Go kabahin sa mga investments. Dili kini gikan sa GMA Network o GMA News Online ang URL sa peke nga article. Adunay mga links usab nga nakabutang nga posibleng phishing o usa ka klase sa cyber attack diin makuha ang inyong personal nga impormasyon. Aron dili kamo mailad, susihon ninyo ang mga news articles sa GMA News Online sa www.gmanetwork.com/news. Duha ang naangol dihang miulbo ang sunog sa usa ka stockroom sa mga LPG ug butane kaganiang buntag sa Barangay Lagtang, Talisay City. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Nadawat sa Talisay City Fire Station ang alarma sa sunog pasado 5 kaganihang buntag sa Mulave, Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Tungod sa maong sunog, kritikal ang usa sa duhang nga naangol. Mato DFO2 Mardy Oxtero, investigador, nga usa sa mga trabahante sa maong stockroom nga nailhan nga si alias Jojo, 49 anyos, ang nakaangkon og second degree burn gikan sa ulo hangtod na sa iyang bagtak. Samtang third degree burn ang duha ka tiil niini, hinungdan nga kritikal kini. Samtang usa ka 23 anyos ang natunok sa mga bildo. Humana nga buak ang pultahan diha sa stockroom atol sa panghitabo. Giisa ang sunog sa first alarm. Alas 6:11 ganihang buntag gideklarar nga fire out. Sa pakisusi, nasuta nga sa niaging semana pa lang gibutang sa tag-iya ang mga tangke sa LPG ug mga butane canisters sa maong bodega. Sa nagpadayon nga investigasyon, usa sa gisubay sa kabumbiruhan ang giingong nanigarilyo ang usa sa mga naangol sa maong dapit ug mo'y hinungdan sa pag-ulbo sa kayo. So matud pa nila na daw kunoy na nigarilyo ato pa nang i-verify sa pagkakaron nya nay injured na injured nga tulo pila tong napaso og atong nay nasamad. Ipadayag og kaanda man Talisay City LGU sa pagtabang sa mga naangol ug gipasubay ang mga naangin sa sunog. We will help, of course. We will help. We'll just see. Because kung naa ma-hospital, kung nasa sa Cebu South or ni private hospital, naamtay mga MOA ni mga hospital para makabayad dito. Gibanabana sa kabumbiruhan nga mobalor sa 600,000 pesos ang dani sa maong sunog. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Sa tunghaan pa lang, gibaid na ang katakos sa mga tinunan nga mamahimong globally competitive sa kalibutan sa mechatronics o robotics. Usa sa nakapahimo sa labing high-tech nga kahimanan ang usa ka state university sa Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report ni Alan Domingo?
Kini ang FMS 200 Flexible Integrated Assembling System nga nagkantidad og 29 milyones pesos gikan sa usa ka Japanese stakeholder nga gihatag ngadto sa Cebu Technological University CTU Main Campus, ang labing unang eskwelahan sa nasod nga makabato niini nga kahimanan. Gigamit kini sa pag-assemble sa mga piyesa o mga butang sama sa masakinan nga way human intervention, diin ang ekipo lang ang mo-assemble sa mga parte nini gamit ang robot. Tungod ini nga kalambuan, mas mapalambo pa ang katakos sa mga tinunan nga nagkuha sa Bachelor of Science in Mechatronics. Nagpakita lang kini nga dili magpabintaha ang state-run learning institution sa natad sa bag-ong teknolohiya. Giumol sila nga mamahimong globally competitive ilabi na niining panahon sa artificial intelligence kun AI. Atong mga bata diri kay hands-on man gyud sila. So inikahuman nilag eskwela, ready na gyud sila mo trabaho in the field of mechatronics and manufacturing industry. So this is the training equipment for the pneumatic, electro-pneumatics, which is a basic technology trainers that we are promoting to the academy. Suportado sa TISDA ang ingon ini nga kolaborasyon kay mausab kini ang direksyon sa kagamhanan nga mapalig-on pa ang katakos sa natad sa AI technology. They have the option to take TESDA programs and okay kaayo, and ang atong TESDA programs dili na gyud siya second class, first class na gyud siya. Kaoban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka 19 anyos nga lalaki human kini madisgrasya sa iyang gimaneho nga motorsiklo sa Cebu South Coastal Road habig sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay niadtong Sabado sa tungang gabii. Ang biktima mao si alias Jeff nga molupyo sa barangay Kasuntingan, syudad sa Mandawi. Matud ni Joy Tumulak, ang hepe sa City Toda, nga sa ilang pakisusi nasuta nga nakiglumbaan og padagan ang maong biktima sa laing nakamotorsiklo sa maong dapit. Ug adunay mga nakasaksi nga kusog nga pagpadagan sa biktima ug mihimo pa kini og exhibition. Gumikan sa kakusog, nawagtangan kini og kontrol sa pagpadagan. Hinungdan nga nabangga kini sa Center Island. Wa usab magsulob og helmet ang biktima. Ang ulo niini nakaangkon og grabing injuries hinungdan sa iyang hinanalig kamatayo. Allegedly nga mo nagihimo nga kanabitong naghigda sa iyang lingkuranan sa iyang motor na nag-akbo diya sa iyang manubila. Mohimo na lang sila og formal nga kanabitong pag-organize og usa ka mga kalihukan, unya mukuha sila og mga permit, unya mangita sila og lugar nga angayan nga himuon ang mga pagpanglumba. Gipasakaan na og kasong reckless imprudence resulting to homicide ang duha ka mga katabang kinsa napakyas pagbantay sa 4 anyos nga batang lalaki hinungdan nga kini nalumos patay sa swimming pool sa usa ka subdivision sa Dakbayan sa Talisay. Sa investigasyon sa Talisay City Police, nasayran nga nakatug ang duha ka mga yaya hinungdan nga wa sila makabantay nga migawas ang bata sa panimay. Nakamata ang duha ka mga katabang ug dinhi na nga ilang nakit-an ang bata nga nag-utaw-utaw sa swimming pool. Pahimangno sa kapulisan sa mga ginikanan nga mas maayo nga magbutang og extra monitoring sa panimay sama sa CCTV. Although natay mga yaya, natay kanang gisaligan sa atong mga bata, importante po siguro nga mamonitor nato sama-sama sa imong giingon kinahanglan CCTV nga anytime pwede ta makamonitor og sa inahitabo diha sa sulod sa atong panimalay kay laing tao biya ning atong gisaligan sa atong mga anak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 24 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.